إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumu'ah rahimakumullah. Melalui mimbar ini saya mengingatkan pada diri saya dan mengajak kepada jamaah Jum'ah semuanya untuk kita selalu berusaha meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Karena dengan bekal takwa inilah kita akan memperoleh keselamatan dan kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Ada satu ungkapan yang terlihat sederhana tetapi sesungguhnya memiliki makna yang mendalam. Ungkapan tersebut adalah perahu berjalan di air maka tidak ada masalah. Yang jadi masalah adalah ketika air masuk ke dalam perahu. Apalagi air tersebut tidak segera dibersihkan, maka kalau debit air semakin meningkat maka akan berbahaya, dapat menenggelamkan perahu tersebut di air. Maka hal ini bisa kita pakai dalam ungkapan keseharian kita. Manusia hidup di dunia tidak ada masalah. Tetapi yang jadi masalah kemudian adalah ketika dunia berada dalam hati manusia, apalagi tidak segera dibersihkan, sehingga ini akan menenggelamkan manusia dalam kehidupan dunia ini. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kita tahu bahwa kehidupan dunia, berapapun usia seseorang, tetaplah dunia sangatlah singkat. Hal itu terbukti ketika kita hari ini berusia berapapun, maka rasanya baru kemarin. Maka dari itu, hidup di dunia yang sangat singkat ini harus kita maksimalkan dengan sebaik-baiknya, karena justru yang singkat inilah yang akan menentukan kelak kehidupan setelah di dunia ini. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Maka jangan sampai nanti di akhirat kita mengalami kerugian gara-gara kita tidak bisa memaksimalkan waktu ketika diberi oleh Allah jatah hidup di dunia ini. Sangat disayangkan jika dalam 24 jam ternyata masih lebih banyak waktu yang kita habiskan untuk hal yang sesungguhnya tidak memberikan manfaat untuk akhirat kita. Sangat disayangkan jika masa muda kita ternyata lebih banyak kita habiskan untuk di depan HP kita, untuk bermain game online dan lain sebagainya. Bolehlah itu, tapi sekedarnya dan sewajarnya. Tetapi jangan sampai kita menyesal di masa yang akan datang. Maka dari itu jika kita lihat di dalam Al-Quran, sesuatu yang dinilai rugi, maka kerugian itu dirasakan betul ketika di akhirat,
Dan di dalam Al-Quran ungkapan terkait dengan khosirun, terkait dengan khusr, maka ini kaitannya nanti adalah kehidupan di akhirat. Maka jika kita mengalami kerugian di dunia, misalnya dalam perniagaan atau perdagangan, maka itu sesungguhnya bukanlah kerugian yang hakiki. Karena kerugian yang hakiki adalah seseorang nanti ketika amalnya ditimbang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah mengingatkan kepada kita, al-kayyis man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang al-kayyis man dana nafsahu, yaitu orang yang mampu menundukkan hawa nafsunya dan dia melakukan amal perbuatan untuk yang berdampak dan bermanfaat terhadap sesuatu kehidupan setelah kematian. Bahkan di dalam Al-Quran Allah mengingatkan kepada kita dalam surah Al-Kahfi ayat 103, qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Katakanlah wahai Muhammad, akankah kami beritahukan kepada kalian, yaitu orang-orang yang paling rugi perbuatannya atau amalnya, yaitu mereka yang sa'yuhum, yaitu usaha mereka, perilaku mereka adalah sesat di dalam kehidupan dunia, dan mereka menduga yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, bahwa mereka melakukan perbuatan seakan-akan sudah yang terbaik. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, kalau kita mau merenung dan mau melakukan introspeksi diri untuk perbaikan diri kita, maka saatnya adalah sekarang, bukan besok atau nanti atau menunggu bulan Ramadan. Karena sedetik pun kita tidak pernah tahu berapa lama lagi kita berada di pentas kehidupan dunia ini. Maka jangan sampai kita nanti ketika di akhirat merugi hanya karena kita tidak dapat mengisi kehidupan dunia yang singkat ini dengan hal-hal yang positif yang akan berdampak dalam kehidupan akhirat kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu membimbing langkah kita sehingga kita berada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu subhanahu yaqulu wa biqawlihi yahtadil muhtadun. Man 'amila shalihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu ta'ala jawadun karimun barrur raufur rahim. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar wa man ala manhajihim sar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi faqad faza man ittaqa. Wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi wa qala 'azza wa jalla inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu
تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ بالناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس أصلي فرض الجمعة ركعتين مستقبلا القبلة أداء إماما لله تعالى الله أكبر إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله
كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليك يا نبي الله أشهد أن لا إله إلا الله في العالمين السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله